वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी पर D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। छोटे और दरमियाने कारोबार में सरमायाकारी की अहमियत को उजागर करेंगे। तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम के असूलों पर पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मेरा दफ्तर और घर इस मकसद के लिए 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तरक्की ख़त्म करने और मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशूज़ हैं जिन पर बात करनी चाहिए। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर अमरीका का मौक़िफ़ वाज़ेह। इलेक्शन में किसी भी किस्म की बेज़ाब्ती की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, इलेक्शन पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क, अमरीका का मौक़िफ़ यकसा है। इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात पर इंटरनेट के सार्फिन मसले का शिकार भी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा डिजिटाइजेशन के मुस्बत अवामिल को अपनाना होगा। हमें साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। मुल्क की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी अरकान की सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। वजारत बदहाली का शिकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो कत्ल केस के फैसले को अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दे दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी लिखा। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। नसीम हसन शाह मरहूम ने तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। साबिक जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस अफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तिलाफ किया। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया। मेरी राय में जुल्फ़िकार भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। वज़ीर आला सिंध का कैडेट कॉलेज पेटारो के लिए 1.5 मेगावाट के सोलर सिस्टम की फराहमी का ऐलान। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि पेटारो के कैडेट्स ने अफवाज, सिविल सर्विसेज समेत मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कौम की खिदमत के लिए मुस्तकबिल के लीडर तैयार करने में पेटारो सरे फहरिस्त है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा। किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। वज़ीर दाखिला की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली अलदाइज से मुलाकात। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की भी तजवीज़। मोहसिन नकवी ने कहा कि किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज बिलाशुबा स्टेट ऑफ दी आर्ट इदारा है। मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का भी तफसीली दौरा। पासपोर्ट दफ्तर में एडवांस टेक्नोलॉजी का जायजा लिया और जदीद निज़ाम की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बाहमी ताउन से आवाम को सहूलत मिलेगी और धोखाधड़ी से निजात मिलेगी। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत दौरान समाअत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि टांक और DI खान रिस्क एरियाज हैं, जहां तमाम जजेस के साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए। रजिस्ट्रार कहते हैं कि हसास तरीन अजला का तयन वो करेंगे। हमारी तजवीज़ है कि हसास अजला का तयन CTD करे तो अच्छा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने की कोई बात हो तो रजिस्ट्रार के नोटिस में लाएं। हम आपको ऐसा खुला हाथ भी नहीं दे सकते। हुकूमत को मुआशी मुश्किलात हैं, इसका हमें एहसास है। आप मिल बैठ कर इन मसाइल का हल निकालें। केस की समाअत मुलतवी।
تو اس پارلیمنٹ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد منظور۔ عرب میڈیا کے مطابق قرارداد کے حق میں 126 اور مخالفت میں 20 ووٹ پڑے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امدادی پروگرام کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ فرانسیسی سفیر بولے کہ شام میں مفاہمت، تعمیر نو اور انصاف کا وقت آ چکا ہے۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا شام سے حزب اللہ کو گھیرنے کا خیال اسے بھاری پڑے گا۔ حقیقت میں جس کی جڑیں اکھڑیں گی وہ خود اسرائیل ہوگا۔ پاکستانی قیادت کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ تاریخی رشتہ اور دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں UAE کے قومی دن کی تقریب، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء کی بھی شرکت، سفیر کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ صدر نے خطاب میں کہا شیخ زائد بن سلطان ال نہیان نے باہمی پائیدار تعلقات کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا UAE سے 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ وفاق المدارس کا مدارس بل پر ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت وفاق المدارس کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس۔ مرکزی مجلس عاملہ نے اتحادی تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق کر دی۔ وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کا کہنا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بند کیا، فوری گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ مدارس کے معاملات میں رکاوٹیں اور تاخیری حربے قبول نہیں۔ دینی مدارس کی حریت اور آزادی کا ہر قیمت تحفظ کیا جائے گا۔ گیس صارفین پر بڑا بوجھ پڑنے کو تیار، اوگرا نے قیمت میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمت 25.78% بڑھانے کی منظوری۔ اوسطاً قیمت 1762 روپے فی MMBTU ہوگی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 8.7% مہنگی کرنے کی اجازت۔ ناردرن کے لیے اوسطاً قیمت 1778 روپے 35 پیسے فی MMBTU ہوگی۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا حتمی فیصلہ حکومت کی منظوری سے ہوگا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس آخری مراحل میں داخل۔ اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت آج پھر ہوگی۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بشرا بی بی بھی عدالت پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ گزشتہ روز اپنے حتمی دلائل مکمل کر لیے۔ وکلا صفائی آج سے حتمی دلائل کا آغاز کریں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل کا باقاعدہ آغاز بھی آج ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی سیکیورٹی سے متعلق کیس کی سماعت۔ دوران سماعت ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا ٹانک اور DI خان ہائی رسک ایریاز ہیں، یہاں تمام ججز کے ساتھ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ رجسٹرار کہتے ہیں حساس ترین اضلاع کا تعین وہ کریں گے، ہماری تجویز ہے حساس اضلاع کا تعین CTD کرے تو اچھا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ججز سے سیکیورٹی واپس لینے کی کوئی بات ہو تو رجسٹرار کے نوٹس میں لائیں، ہم آپ کو ایسا کھلا ہاتھ بھی نہیں دے سکتے۔ حکومت کو معاشی مشکلات ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے، آپ مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالیں۔ کیس کی سماعت ملتوی۔